Baarabu ndio iko na exploiter minere ya Congo kupitia Rwanda. Sio kama tunaelewana pale. Moi un certain temps États-Unis ilikuwa sasa ili perdre puissance yake mu Congo par rapport na ma relation diplomatique. Alors ma pays arabe zikajikaza kukolaborer na Rwanda. Donc Rwanda anapewa franga na mapei arabe. Zile mapei arabe zinapatia Rwanda franga. Rwanda sasa ndio anakoopere na quelques opérateurs économiques na wapoliticiens wanakuwa nakia iba nini ma minere mu Congo. Akisha ikifika Rwanda banaenda ziexploiter ama kuziuzisha Qatar. Tellement que Qatar ndio alikuwa na intérêt à ce que Rwanda ibakie na puissance na monopole mueste ya RDC. Wakati kulikuwa vita, mwenye alikuwa wa kwanza kujionesha sasa anataka unganisha Congo na Rwanda ni nani? Ni Baarabu, ba Qatar. Pourquoi? Parce que akwe na monopole à la fois au Rwanda mais aussi en RDC. C'est comme tunaelewana pale. Mais sur le plan géopolitique international, États-Unis kaonekana ke nayo ni occasion ya kupata sasa opportunité ya kukuwa na mise mu RDC. Wakati Doha ilianza mazungumuzo, tukiangalia vizuri, avant que Doha aite Tshisekedi na aite Kagame, baliendaka kwanza Rwanda, Angola, si ndio? Et puis Tshisekedi akakatala ke hataenda Angola, en même temps Paul Kagame na akakatala kama hataenda Angola. Balikatala, c'était prévu ça que si leo ndio waende Angola, bote bakaandika kwa Twitter ke banakatala, mais 2 jours après, mafoto zikaonekana ke banaenda wapi? Doha. C'est-à-dire, politiquement, kila pays yenye iko naitisha ile mazungumuzo, iko natafuta kwanza kuproteger maintérêt zayo. Kwanza nitaanza kushukuru bazee waligala hapa ambao waliona vema kutuitisha ili tongee maswali mbalimbali kuhusu usalama na maendeleo, na ile ni alama ya kizalendo. Juu wamoja wako najidanganya ya kwamba kizalendo ni kukamata bunduki tu. Hapana, kizalendo ni iko defini, ni kazi yoyote ambayo unayofanya ili nchi yako ipate kubadilika. Tuko nasikilizana wazee? Hiyo kizalendo inakuwa na manivo. Unakuwa wenyewe wanachukua bunduki, unakuwa wenyewe wana denonse kuma radio, unakuwa wengine ambao wanajiunga fasi moja kufikiri juu ya maendeleo ya Kasenga, juu ya maendeleo ya Uvira, nayo inakuwa kizalendo. Mena ile kizalendo kuleo, na njoo kazi nitoka kufanya Baraka, nikisensibiliser raia ya Baraka pale. Ile kizalendo njoo cité de refuge yetu, njoo mji wa makimbilio leo. Sasa ile kizalendo haiko tu ya inapasha kuwa na mafondement, haiko unyanyasaji, haiko kitu fulani ya kunyang'anya watu, kwa sababu ni kitu kile mtu anafanya kwa kujitakia yeye binafsi juu ya nchi yake. Tuko nasikilizana? Ni kitu kile mtu anajiamulia ye peke, anasema mie nchi yangu sitaacha iende mu mikono ya adui, na simama nachukua bunduki, na simama msosiete civile nilalamike, na simama muligala ya Kasenga nikwe naleta habari za kuhusu nchi kisi inaendelea, tuangalie namna gani tutaisaidia. Tuko nafuatana? Ile kizalendo sasa inapasha kuwa na mafondement. Kwa wewe ulikamata bunduki, usinyanyase mtu juu ya uko na bunduki. Usikamate pesa ya mtu kwa kinguvu juu uko na bunduki. Kwa wewe mwene unashimama msosiete civile, usikamati pesa ya adui na uko na unajiita hapa kwetu mzalendo na uko nakula pesa ya adui. Kwa wewe mwanako muligala, usikuye hapa kuligala ya kuvunja watu wanao kuleta mawazo juu ya kutafuta jinsi utapata solution mwa hii hali ya usalama mdogo. Yenena tuomba sisi sote tuungane mkono juu ya kusema kwamba nikishaanza angalia saa hii Pasia Chimusa ni Mubembe, mimi niko Mfuliru, ama mtu fulani ni Mkasai, hatutaenda fast juu adui point foro yake anapendaka fast kwenye watu hawapatani. Njoo napataka njia. Anayua Mubembe na Mfuliru wapatani. Acha nikamate Mubembe. Sasa mimi nakamata Mbembe, mie Mfuliru isituka mkonfli na Mbembe, sitaenda msaidia. Kumbe adui kisha kuwa Mbembe atakia huwa na we Mfuliru. Ndio kwa sasa ni wakati ya kupigana nafasi moja. Na njoo kwa maana mimi nasemaka fasi wote kwa mimi napitaka, nasemaka hivi, nguvu ya inchi
haitokani na wingi wa watu, inatokana na umoja na upendo ya wale watu wako nayo kwa ile inchi. Na ndio kwa maana inchi ya Rwanda leo iko na 15 millions d'habitants, inatunyanyasa mamiaka na mamiaka, inchi ambayo leo tunakuwa ku 120 millions d'habitants. Tuko nafatana njoko ne leo tuko tuko na nyanyasiwa na inchi kidogo. Na mulifata jeudi rais wetu maneno aliadrese kwa rais wa Rwanda ni maneno ya kwa vile bene tunajishusha alors que ni kainchi kadogo. Tufanye na hiyo kama sisi wawili ndio tunapasha saidia inchi, tuungane pamoja, tuangalie namna gani tutafanya amani ya waliokuwa na nguvu. Mkifaransa ndio ningiweza mejo komboa muda memweleo combien de fois umoja wetu ndio nguvu ya Kongo. Naweza tuko pamoja mpaka pale. Nilipenda nianze na ile breve introduction juu kuko mama mweneko na wazia kama ni muzalendo tu mwana nakamata bunduki ndio matasaidia inchi. Ni FRDC ama ni depute kusaidia inchi, ni mzalendo, ni mimi Alfonso Mfariji, ni mapenzi mzee wa Ligala, president Papa Rukera president na wengine wote wanafika hapa ndio watasaidia hii inchi. Mena kila mtu iko na tashe yake kunivo yake. Huyu iko sawa vile mterea kabumbu. Defenseur anarudisha kabumbu goli singie. Anarudisha watu wasikie yaza. Gardien anadaka. Ule biter numero 9 ataka anayaza goli. Unakompara tadiri kwa kila mtu anakuwa na kazi ya kufanya. Mugeni aliingia mwaveni, unatoka unaenda ambia kama pako general wa kizalendo, pako wanere, pako mtu fulani, unaenda mwambie bali pako mtu mwalifika pale, mungijikaza mchunguzi. Kuarete mtu ku réseau d'enquête ya kuwa kosa. Metatizo tulipata tu hapo zamani kusema tulikuwa najitolea kusema kama tusioni nchi haribiki na tuko naona, una denoncer, unakiasikia mtu anakuambia sasa kama unaamua anatuma huko hapa, si ni mtu fulani. Unaamua unatuma huko hapa. Tulijikaza ku renforcer na leo unajikaza vraiment, unaona adui, unaona mtu iko suspect, unaona tu ni makuku meuyuko anatumikaka. Hapa na hapa matelefone biko haiko sema ni wivu ya makuku yake, hapana. Bamfuatilie na vile vile hata maskini naye anaweza cheza nani adui. Wala mpenzi nilipenda nianze na ile jua tuelewe niveau ya kizalendo. Nilipewa somo ya leo inahusu état de siège. État de siège inakuwa parmi ma stratégie envisageable za gouvernement juu ya kuangalia namna gani gisi ya kutafuta usalama huku kwetu Nord Kivu, Sud Kivu plutôt. Niliprepare ka plan kama kadogo hapa. Nilipenda kwanza watu wajue definition. État de siège ni maana yake nini? Ilianza wakati gani Nord Kivu na kwa nini ililetwa na kwa nini raia ya Uvira leo tuko nasikia mitandaoni wanaikatala. Kuko mtu mwenye anaisikia tu kama ilikuwa Kagoma na ikufanyaka kitu na naikatala kutokea hili. Mimi ningependa mtu waelewe état de siège ni nini na kwa nini sisi wamoja tulikamata position. Meme hata kwa RFI tulifanya ma interview, tulikamata position kuikatala ni jua nini. État de siège ni uongozi wa kijeshi. État de siège ni uongozi wa kijeshi. C'est-à-dire quoi? Ni kunyang'anya uongozi mumikono ya waraia wa kawaida kuipatia majeshi. Maana yake gouverneur anapasha kuwa soda. Maana yake assemblée provinciale, gisi tuko na badepute banaturepresenta kapale. Vile vyote vinavunjikana. Banakamata quelques ministres ma ministère banatoa vile. Banashuka mu maniveau tofauti no kila kitu kinakuwa gere na majeshi. Juu ya nini banaleta ile état de siège. État de siège inaletwa kwa malengo ya kukia tafuta magrupe arme zene zinatuma watu wako wanakufa mumungini fulani. Eski hapa kwetu leo tuko na magrupe arme? Tuko na magrupe arme? Leo tuko na wazalendo ni wako leo mu service mu branche ya rade. Banakuwa déjà ba volontaire pour la défense de la patrie. Est-ce que ni groupe armé?
haiko groupe armé. Hata ingekuwa groupe armé, eske ni leo ni ya kusumbua watu, ni ya kuua watu? Hayui watu na haiko groupe armé. Kwa nini kutuletea kwanza kuenvisager kuma proposition za kutuletea etat de siège ndio kusema kama pakwe uongozi wa kijeshi? Utaenda kuelewa kwamba kama pako point d'interrogation. Hivi maakoro zetu tunakamata zinashindwa kutimilika na maproposition tuko nasikia armée rwandaise iketafuta FDLR hapo. Eske FDLR hapa ingaliki? Mena hivi wazalendo wangali na shimama na hivi bangali uongozi wa kiraia, hatutaweza. Ilifo tuangalie sasa strategy gani ni tutafanya. Bile vyote tunaanza waza. Tuyasema kama njoo vile, vile vyote sisi tunaanza waza paske kwa saa hii tutadanganyana. Hatuna uaminifu na watu ya Kinshasa. Paske haiwezi wezekana mpaka leo hatuyasikia mzalendo anagusa $100 mzalendo wa chini. Hatuyasikia mwezi wa pili mpaka leo. Nini najificha nyuma ya vile vyote? Tunashimama kufukuza gasita. Tunaona kule maletre zinazunguruka aseme kama tuko manipule ni vitu vya ukabila. Eske ni vitu vya ukabila tungeitikaka Gisaro wa mproklame hapa? Manake ni vitu venesie saa hii vila kushimama, hakuna fasi kwenye tutaenda. Mena ile etat de siège ilianzishwa mwaka gani? Etat de siège ilitiliwa Goma na Ituri, ilikuwa tariki 3 mwezi wa 5 mwaka wa 2021. Inakuya kwa malengo ya kusema kama mauaji iko napitikana kule Nord Kivu kwenye M23 ilikuwa. Ile mauaji, si M23 ni groupe armé. Tutumane sasa tutie uongozi wa kijeshi, wenyewe utakia tafuta ile magroupe armé. Sa ile etat de siège ilianza pale Nord Kivu. Ilikuwa nakumbuka 2020 mpaka 2021 avant Haïti. MONUSCO publié rapport kulikufa watu 564 kuanzia 2020 mpaka 2021. Na kutokana na ile mauaji yote yanayofanyika na waasi wa M23 ndio katuma tutie etat de siège. Eske hapa kwetu kusha kuwa groupe armé niko natuua hapa? Na tukajirefere tukasema ya kwamba etat de siège tangu iliingia Nord Kivu haikuleta mabadiliko yoyote, ilifanya mingine kukamatiwa na mpaka gisi parti ya Kabambi ya Ituri, paske ile etat de siège iliwekewa Ituri na ikawekewa Nord Kivu juu ya kutafuta zile magroupe armé. Eske zilikamatiwa? Zilikamatiwa? Par contre zile magroupe armé sasa M23 maafdele manani ma ADF Nalu ma Kadeko vile vyote ndio vilikamata sasa mamingini zote. Tuko naelewana? Mena après wanatuambia kwamba ni wakati sasa ya kuleta hapa kwetu uongozi wa kijeshi na kushaenda